Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes sur la place et comme d'habitude, le Saint-Père se promène dans sa papamobile pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme vous voyez aujourd'hui, il fait très beau sous la ville éternelle. Et donc le Saint-Père ouvrira sa catéchèse d'ici quelques minutes.
Prochain rendez-vous à cette période de Pâques. Je vous signale la messe de vendredi 3 avril à partir de 17h en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre la célébration de la Passion suivie à 21h15 depuis le Colisée du Chemin de Croix. Et bien évidemment, dimanche 5 avril, vous pourrez suivre la Sainte Messe, suivie de la bénédiction Urbi et Torbi. Ensuite, le lundi 6, la prière du Regina Coeli en direct de la place Saint-Pierre. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: tra voi non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Mark. Whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. في ذلك الوقت دعا يسوع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لأجمعكم عبدا، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Demain, c'est le jeudi saint. Dans l'après-midi, avec la Sainte Messe qui s'appelle Scène du Seigneur, commencera le Triduum pascal de la Passion, de mort et résurrection du Seigneur, qui est le sommet de toute l'année liturgique, et le sommet de notre vie chrétienne. Le Triduum s'ouvre avec la commémoration de la dernière scène. Jésus, la veille de sa passion, offrit à son Père son corps et son sang sur l'espèce du pain et du vin, et les donnant en nourriture aux apôtres, et leur commanda d'en perpétuer l'offre en sa mémoire. L'évangile de cette célébration, en rappelant le lavement des pieds, exprime la même signification de l'Eucharistie, mais sous une perspective différente. Jésus, comme un serviteur, lave les pieds de Simon-Pierre et des autres 11 disciples. Par ce geste prophétique, il exprime le sens de sa vie, de sa passion.
comme en service à Dieu et à ses frères. Le Fils de l'homme, en effet, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Cela est arrivé aussi dans notre baptême, lorsque la grâce de Dieu nous a lavés du péché et nous nous sommes revêtus du Christ. Cela advient à chaque fois que nous faisons le mémorial du Seigneur dans l'Eucharistie, nous faisons communion avec le Christ serviteur pour obéir à son commandement, le commandement de nous aimer comme lui nous a aimés. Si nous nous approchons de la communion sans être sincèrement prêts à nous lever les pieds les uns les autres, nous ne reconnaissons pas le corps du Seigneur. C'est le service de Jésus se donnant soi-même totalement. Ensuite, après-demain, dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la croix. Dans les derniers instants de sa vie, avant de donner son esprit au Père, Jésus a dit « Tout est accompli ». Que signifie cette parole que Jésus a dit « Tout est accompli » signifie que l'œuvre du salut est accomplie, que toutes les Écritures trouvent leur accomplissement dans l'amour du Christ, agneau immolé. Jésus, par son sacrifice, a transformé la plus grande des iniquités dans le plus grand amour. Tout le long des siècles, il y a eu des hommes et des femmes qui, par leur témoignage, le témoignage de leur existence, reflètent un rayon de cet amour parfait, plein, incontaminé. J'aime rappeler un témoin héroïque de nos jours, Don Andrea Santoro, prêtre du diocèse de Rome, missionnaire en Turquie. Quelques jours avant son assassinat à Trébizonde, il écrivait « Je suis ici pour habiter au milieu de ces gens et permettre à Jésus de le faire, lui prêtant ma chair. On devient capable de salut seulement offrant sa propre chair. Le mal du monde doit être porté et la douleur partagée, l'absorbant dans sa propre chair jusqu'au bout, comme a fait Jésus. Cet exemple d'un homme de nos jours, notre époque, et tant d'autres exemples doivent nous soutenir pour offrir notre vie comme un don d'amour à nos frères dans l'imitation de Jésus. Et aujourd'hui aussi, il y a tant d'hommes et femmes, des véritables martyrs, qui offrent leur vie avec Jésus pour confesser la foi. C'est un service du témoignage chrétien jusqu'au sang. C'est le service que le Christ lui-même nous a fait. Il nous a rachetés jusqu'au bout. Et ça est la signification de cette parole. Tout est accompli. C'est beau. Eh bien, ce sera beau que nous tous, à la fin de notre vie, avec nos erreurs, nos péchés,
même avec nos bonnes actions, avec notre amour envers le prochain, nous puissions dire à notre Père, comme Jésus, tout est accompli. Pas avec la perfection qui est la sienne, celle de Jésus, mais dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tout est accompli. En adorant la croix, en regardant Jésus, nous pensons à l'amour, au service dans notre vie. Les martyrs chrétiens. Et aussi, ça nous fera du bien de penser à la fin de notre vie. Personne d'entre nous sait quand cela arrivera. Mais nous pouvons demander la grâce de pouvoir dire, Père, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout est accompli. Samedi saint, Samedi saint est le jour où l'Église contemple le repos du Christ dans la tombe après le combat victorieux de la croix. Samedi saint, l'Église, encore une fois, s'identifie avec Marie. Toute sa foi est recueillie en elle, la première et la disciple, la première disciple, la première croyante. Dans l'obscurité qui enveloppe la création, elle est seule et garde allumée la flamme de la foi en espérant contre toute espérance en la résurrection de Jésus. Dans la grande veillée pascale, tard dans le soir, où résonne de nouveau l'Alléluia, nous célébrons le Christ ressuscité, centre et fin du cosmos et de l'histoire. Nous veillons comblés d'espérance dans l'attente de son retour lorsque la Pâque aura sa manifestation pleine. Parfois, l'obscurité de la nuit semble pénétrer nos âmes. Parfois, nous pensons que désormais, il n'y a plus rien à faire et le cœur ne trouve plus la force d'aimer. Mais justement, dans cette obscurité, le Christ allume le feu de l'amour de Dieu. Un éblouissement brise l'obscurité et annonce un nouveau début. Quelque chose de nouveau qui commence. Dans l'obscurité le plus profond, nous savons que la nuit est encore plus nuit, encore plus sombre, plus noire, juste avant que la journée ne commence. Mais justement dans cette obscurité, c'est le Christ qui vint, qui allume le feu de l'amour. La pierre de la douleur est retournée en laissant la place à l'espérance. Voici le grand mystère de la Pâque. En cette sainte nuit, l'Église nous donne la lumière du ressuscité pour qu'en nous, il n'y ait jamais le regret de celui qui dit « désormais », mais l'espérance de celui qui s'ouvre à un présent plein d'avenir. Le Christ a vaincu la mort et nous avec lui. Notre vie ne finit pas devant la pierre d'un sépulcre. Notre vie va au-delà, avec l'espérance du Christ
qui est ressuscité justement de ce sépulcre. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être les sentinelles du matin, capables de voir les signes de ressuscité comme ont fait les femmes et les disciples accourus au sépulcre à l'aube du premier jour de la semaine. Chers frères et sœurs, en ces jours du Triduum sacré, nous ne devons pas nous limiter à commémorer la passion du Seigneur, mais nous devons rentrer dans le mystère. Approprions-nous ses sentiments, ses attitudes, comme nous invite à faire l'apôtre Paul. Ayez en vous-même, en vous, les mêmes sentiments du Christ Jésus. Alors, notre sera une bonne Pâque. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous présenter leurs vœux de sainte fête de Pâques toutes proches. Ils vous expriment leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, demain commenceront les célébrations du Triduum pascal, de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, qui est le sommet de toute l'année liturgique. Lors de la dernière scène, Jésus a offert son corps et son sang en nourriture à ses apôtres. La célébration de Jeudi Saint fait mémoire du lavement des pieds, qui a la même signification que l'Eucharistie. Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la croix, sur laquelle l'œuvre du salut est accomplie. Suite à ce combat victorieux, l'Église contemple le Christ au tombeau dans le repos du samedi saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante, qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus. Après la longue veille dans l'obscurité de la vigile pascale, l'Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de l'amour de Dieu illumine la nuit. Le Christ a vaincu la mort et nous avec lui. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua francese. Vi invito ad entrare con tutto il vostro cuore nella celebrazione dei misteri che la liturgia della Chiesa ci offre nei prossimi giorni. Condividete i sentimenti e le azioni che Gesù ha conosciuto nei giorni della sua passione. In questo modo farete una buona Pasqua. Que Dieu vous bénisse. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue française. Je vous invite à entrer de tout votre cœur dans la célébration des mystères que la liturgie de l'Église nous offre ces prochains jours. Partagez les sentiments et les attitudes que Jésus a connus au jour de sa passion. C'est ainsi que vous ferez de bonnes Pâques. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem
and to offer you their greetings and best wishes for a blessed Easter. They renew their sentiments of respect and assure you of their prayers for your intentions and your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, tomorrow we will begin our celebration of the Sacred Triduum as we commemorate Jesus' passion, death, and resurrection. We begin the Triduum by celebrating the Mass of the Lord's Supper, as we recall Christ's offering of his body and blood to the Father, which he gave to the apostles as food for their nourishment, with the command that they perpetually celebrate these mysteries in his memory. We recall also the Lord washing the apostles' feet, through which he showed that the purpose of his life and passion is to serve God and neighbor, a service which we are called to imitate by loving one another as he has loved us. On Good Friday, we will meditate on the mystery of Christ's death, and we will adore the cross. By his sacrifice, sin has been overcome through love, an immense love which we are called to live and transmit. On Holy Saturday, we will contemplate Jesus lying in the tomb, and with Mary, the Church will keep alive the flame of faith, hoping against every hope in Christ's resurrection. Then at the Easter Vigil, when the Alleluia resounds again, we will celebrate the risen Christ, the center and fulfillment of the universe and of all history. In these days, may we not only observe the Lord's Passion, but truly enter into its mystery, making our own the sentiments of Christ. In this way, our Easter will indeed be blessed. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Indonesia, Giappone, Hong Kong e Stati Uniti. Il Signore risorto vi confermi nella fede e vi faccia testimoni del suo amore e della sua risurrezione. Dio vi benedica. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Denmark, Indonesia, Japan, Hong Kong, Canada, and the United States. May the risen Lord confirm you in faith and make you witnesses of his love and resurrection. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände,
die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem morgigen Gründonnerstag beginnen wir die Feier des Ostertriduums. In der Messe vom letzten Abendmahl gedenken wir Jesus, der dem Vater seinen Leib und sein Blut unter den Gestalten von Brot und Wein darbringt. Mit dem Auftrag, dieses Opfer immer wieder zu vollziehen, nährt der Herr die Apostel mit der heiligen Speise. Am Gründonnerstag erinnern wir uns auch daran, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen und ihnen ein Beispiel gegeben hat, wie sie einander dienen sollen. Auch uns hat er in der Taufe reingewaschen und ruft uns auf, alle Menschen so zu lieben wie er selbst. In der Liturgie des Karfreitags feiern wir das Leiden und Sterben Christi. Als eines seiner letzten Worte spricht Jesus zu uns: Es ist vollbracht. Er vollendet das Werk unserer Erlösung. Als makelloses Lamm opfert er sich für unsere Sünden. So verwandelt er die größte Sünde in die größte Liebe. Am Kar-Samstag betrachtet die Kirche die Grabesruhe des Herrn. Zugleich verbindet sie sich mit Maria, deren Glaube und Auferstehungshoffnung trotz aller Dunkelheit, die die ganze Schöpfung umhüllt, lebendig bleiben. In der Osternacht erklingt erneut das Halleluja. Das Licht der Auferstehung erleuchtet die Finsternis und die Kirche jubelt, dass der Stein vom Grab weggewälzt ist und der Weg der Hoffnung offen steht. Christus lebt. Er hat den Tod und alle Dunkelheit besiegt. Sono lieto di accogliere i fedeli di lingua tedesca. In particolare saluto i giovani del Regnum Christi e dell'Esit. Cari amici, entriamo veramente in questi giorni nel mistero di Cristo, facendo nostri i suoi sentimenti come ci invita l'Apostolo Paolo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Allora la nostra Pasqua sarà una buona Pasqua. Dio vi benedica. Mit Freude heiße ich die Gläubigen deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Jugendlichen des Regnum Christi und des Esit. Liebe Freunde, treten wir in diesen Tagen wirklich in das Geheimnis Christi ein und machen wir uns seine Gesinnung zur unsrigen. Wie der Apostel Paulus sagt: Seid so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Dann werden unsere Ostern frohe Ostern. Gott segne euch. Santo Padre, cercanas ya las celebraciones pascuales, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia les saludan cordialmente. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Los sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, mañana comienza el Triduo Pascual, que se abre con la celebración de la Última Cena, en la que Jesús ofreció con el pan y el vino su cuerpo y su sangre al Padre y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. El gesto de lavar los pies es expresión de esa misma entrega
como servicio a Dios y a los hermanos. En el bautismo, la gracia de Dios nos ha lavado del pecado y cada Eucaristía nos interpela a seguir el mandamiento de su amor. El Viernes Santo recordaremos las palabras de Jesús en la cruz. Está cumplido. El sacrificio del Cordero inmolado que transforma la mayor iniquidad en un acto supremo de amor, lleva a término el plan contenido en las Escrituras. Nuestra vida refleja este amor perfecto cuando ofreciéndola por los demás, como Jesús nos enseñó, lo hacemos presente en medio de su pueblo. El Sábado Santo contemplaremos el descanso de Jesús en el sepulcro. Junto a María mantendremos encendida la llama de la fe y de la esperanza. Y a la tarde, en la vigilia pascual, celebraremos el resucitado, centro y fin de la creación y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno. La piedra del dolor será removida por el resplandor de la resurrección que ilumina nuestro presente y nuestro futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los muchos jóvenes, así como a los grupos provenientes de España, México, Ecuador, Argentina y otros. Que el Señor nos conceda a todos participar plenamente en el misterio de su muerte y resurrección, haciendo nuestros sus propios sentimientos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar-lhe cordiais votos de Santa Páscoa, renovando-lhe seus sentimentos de filial estima e adesão que acompanham com fervorosas orações. Vous entendez les fidèles de langue portugaise que par l'intermédiaire de leur porte-parole souhaitent une bonne Pâque au Saint-Père. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Nos próximos dias do Tríduo Pascal, não nos limitemos a comemorar a paixão, morte e ressurreição de Cristo, mas façamos nossos os sentimentos e atitudes dele, como nos diz o apóstolo São Paulo, tendo os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. São sentimentos de entrega e serviço, como vemos quando lavou os pés aos seus discípulos e se deu todo a eles sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho na última ceia. Na Eucaristia entramos em comunhão com Cristo servo, para podermos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. E Ele amou-nos até ao dom total da sua vida, realizada em Sexta-feira Santa na cruz, transformando então o suplício mais celerado no mais perfeito, pleno e puro ato de amor. Assim temos de fazer nós também, porque só nos tornamos capazes de salvação oferecendo a nossa própria carne. Devemos carregar aos ombros o mal do mundo e compartilhar o seu sofrimento, absorvendo-o profundamente na nossa carne, como fez Jesus,
como fizeram os mártires. É verdade que às vezes a escuridão parece envolver a alma. Já não há nada a fazer. E o coração sente-se sem forças para amar. São as trevas que envolvem a terra. Jesus conheceu-as. Meu Deus, por que me abandonastes? Tinha ainda o Pai, e nas suas mãos entregou o Espírito. Quando caiu o silêncio da morte, quando a criação mergulhou na escuridão, permanece Maria, sua mãe, mantendo acesa a chama da fé, esperando contra toda a esperança na ressurreição de Jesus. E tinha razão. Na vigília ressoa de novo o Aleluia Pascal. É-nos dada a luz do ressuscitado, para que em nós já não viva o lamento, não há nada a fazer, mas a esperança de quem se abre a um presente cheio de futuro. Cristo venceu a morte e nós vencemos-la com Ele. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Di cuore vi saluto tutti, augurandovi un triduo pasquale davvero santo, che vi aiuti a vivere la Pasqua pieni di gioia, consolazione e speranza, come si addice a quanti sono risorti con Cristo. Buona Pasqua. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. De coração vos saúdo a todos, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e esperança, como convém a quantos ressuscitaram com Cristo. Boa Páscoa! أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يقدموا لقداستكم أطيب التمنيات بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي سنحتفل به يوم الأحد القادم، كما ويجددون التعبير لقداستكم عن مشاعر. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، غدا هو خميس الأسرار، فبعد الظهر وبقداس عشاء الرب تبدأ الثلاثية الفصحية لآلام وموت وقيامة المسيح، ذروة السنة الليتورجية بأسرها. تفتتح الثلاثية بتذكار العشاء الأخير. إن يسوع عشية آلامه قدم للآب جسده ودمه تحت شكلي الخبز والخمر، وأعطاهما غذاء للرسل، وأمرهم بالاستمرار بصنع هذه التقدمة لذكره. يظهر لنا إنجيل هذا الاحتفال يسوع كخادم يغسل أرجل سمعان بطرس والتلاميذ، وبهذا التصرف النبوي يعبر عن معنى حياته وآلامه كخدمة لله والإخوة. في ليتورجية الجمعة العظيمة نتأمل سر موت المسيح ونعبد الصليب. في آخر لحظات حياته قبل أن يسلم الروح للآب قال يسوع: لقد تم. ما معنى هذه الكلمات؟ تعني بأن عمل الخلاص قد تم، وبأن جميع الكتابات قد وجدت اكتمالها في محبة المسيح الحمل المذبوح، فيسوع قد حول بتضحيته أكبر شر إلى أعظم حب. أما سبت النور فهو اليوم الذي تتأمل فيه الكنيسة رقاد المسيح في القبر بعد جهاد الصليب الظافر. في هذا اليوم تتشبه الكنيسة مرة أخرى بمريم، ويجتمع إيمانها بها، هي المؤمنة الأولى والكاملة.
ففي الظلمة التي تغمر الخليقة هي وحدها التي تبقى شعلة الإيمان متقدة تترجى على غير رجاء قيامة يسوع. في عشية الفصح العظيمة التي يتردد فيها مجددا صدى الهللويا نحتفل بالمسيح القائم من الموت، محور وهدف الكون والتاريخ. نسهر ممتلئين بالرجاء بانتظار عودته عندما يظهر عيد الفصح بملئه. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هذا هو سر الفصح العظيم. في هذه الليلة المقدسة تسلمنا الكنيسة نور القائم من الموت، لكي لا يكون فينا ندم القائل فات الأوان، بل الرجاء الذي ينفتح على الحاضر مليء بالمستقبل. المسيح قد غلب الموت ونحن معه. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, entriamo nel mistero della passione del Signore e facciamo nostri gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Vi auguro una buona e santa Pasqua. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لندخل في سر آلام الرب، ولتكن فينا المشاعر التي هي أيضا في المسيح يسوع. أتمنى لكم فصحا مجيدا وليبارككم الرب. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Obecni tu pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, przed nami Triduum Paschalne, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, kulminacja całego roku liturgicznego. Rozpocznie się ono jutro mszą świętą Wieczerzy Pańskiej. Jezus w przeddzień swojej męki ofiarował Ojcu swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina, a dając je apostołom za pokarm, nakazał im, by zawsze sprawowali tę ofiarę na Jego pamiątkę. Przypominając obmycie stóp, liturgia wyraża sens życia Jezusa i Jego męki. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. W liturgii Wielkiego Piątku rozważamy tajemnicę śmierci Chrystusa i adorujemy krzyż. W ostatnich chwilach życia, zanim oddał Ojcu Ducha, Jezus powiedział: wykonało się. To słowo oznacza, że dokonało się dzieło zbawienia, że wszystkie pisma znajdują swoje całkowite wypełnienie w miłości Chrystusa, baranka złożonego w ofierze. Jezus poprzez swoją ofiarę przemienił największą niesprawiedliwość w największą miłość. Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół rozważa spoczynek Chrystusa w grobie po zwycięskiej walce na krzyżu. Kościół po raz kolejny utożsamia się z Maryją. W ciemności otaczającej stworzenie pozostaje ona sama, podtrzymując z nadzieją płomień wiary w zmartwychwstanie Jezusa. We wspaniałej Wigilii Paschalnej, w której na nowo rozbrzmiewa Alleluja, celebrujemy zmartwychwstałego Chrystusa, centrum i cel wszechświata i historii. Pełni nadziei czuwamy, oczekując Jego powtórnego przyjścia, kiedy Pascha ukaże się w pełni.
cordiale saluto rivolgo ai polacchi. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni del Triduum Sancrum, rivedendo la passione del nostro Signore, entriamo nel mistero e seguiamo l'invito dell'Apostolo Paolo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Allora la nostra sarà una buona Pasqua. Domani cade il 10° anniversario della morte di San Giovanni Paolo II. Lo ricordiamo come grande testimone di Cristo sofferente, morto e risorto, e gli chiediamo di intercedere per noi, per le famiglie, per la Chiesa, affinché la luce della resurrezione risplenda su tutte le ombre della nostra vita e ci riempia di gioia e di pace. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Triduum Sacrum, przeżywając na nowo mękę naszego Pana, wejdźmy w tajemnicę i podejmijmy zachętę apostoła Pawła. Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa. Wtedy nasze święta będą dla nas dobrą Paschą. Jutro przypada 10. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Wspominamy go jako wielkiego świadka Chrystusa cierpiącego, umarłego i zmartwychwstałego i prosimy go, aby wstawiał się za nami, za rodzinami i za Kościołem, by światło zmartwychwstania rozjaśniało wszelkie mroki naszego życia i napełniało nas radością i pokojem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Porgerle cordiali auguri per la Santa Pasqua ormai vicina. Rinnovano l'espressione di sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les universitaires réunis à Rome pour la rencontre internationale UNIV et les étudiants de l'Institut San Vincent de Paul de Reggio Emilia qui rappellent les 150 ans d'activité de leur institut. Je vous exhorte à grandir dans l'amitié avec le Seigneur, puisque ce qu'il faut, ce n'est pas une vie confortable, mais un cœur amoureux. Je salue les participants à la marche internationale Montefortiana de Vérone, les membres des avocats italiens, les groupes paroissiaux et particulièrement à la délégation venue de Pescia.
Je vous souhaite à vous tous que le Triduum pascal, le centre de la foi et de la vie de l'Église, soit une occasion pour entrer pleinement dans le mystère de la mort et la résurrection de Jésus. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain est le 10e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. Son exemple et son témoignage sont toujours vifs parmi nous. Chers jeunes, apprenez à affronter la vie avec son ardeur et son enthousiasme. Chers malades, portez avec joie la croix de la souffrance, comme Jean-Paul II nous a appris. Et vous, chers jeunes mariés, mettez toujours Dieu au centre, afin que votre histoire conjugale ait plus d'amour et plus de bonheur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne rendez-vous demain, plus précisément vendredi, à partir de 17h pour suivre en direct de la Basilique Vaticane la célébration de la Passion. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.